दर्जेदार उच्च शिक्षण हे राज्य सरकारा खातीर तरणाट्यांक उर्बा दिवपी म्हत्वाचें क्षेत्र. खासा वेंचून काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक महाविद्यालयांत वा विद्यापीठांतल्यान शिकपा खातीर येवजणेंतल्यान दिल्ले पयशांच्या रकमेक बर्सरी येवजण म्हणटा. उच्च आनी तांत्रीक शिक्षण फकत कांय लोकांचो विशेषाधिकार जावचो न्ही, ताचो सगळ्यांक सारको लाव मेळचो म्हण सरकार बर्सरी येवजणेंतल्यान व्याजमुक्त रीण दिता. हो एकमेव उद्देश मतीत धरून आर्थीक अनुदान दिवपा खातीर ही येवजण. इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन ही एक महत्वाची स्कीम आसा. आतापर्यंत 2005 पासून ते आतापर्यंत जवळजवळ 10,000च्या वयर भुरग्यांक 250 कोटींचे शैक्षणिक कर्ज ह्या कॉर्पोरेशनान दिला. आता हे दिता आसतना 1 वर्ष शिक्षण पुरे जाल्या उपरांत मागीर लोन फारीक करपाचें आसता आनी जर लोन सारके वेळार फारीक केले जाल्यार इंट्रस्ट लागना. उच्च आनी तांत्रीक शिक्षणात वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमां खातीर लागपी शिक्षण शुल्क भरपाक सरकार ह्या येवजणे खाला आर्थीक अनुदान दिता. लोन तशें पळय जाल्यार आमी भारत देशांत जर शिक्षण घेवपी आसत जाल्यार ताका आमी वर्साक 2 लाख पर्यंत दिवंक शकता आनी फॉरेन देशांत परदेशांत जो शिक्षण घेता भुरगो ताका 2 वर्सां खातीर प्रत्येकीक 8 अशे 16 लाख पर्यंत आमी लोन दितात. हितून कशें आसता की जी फी आसता आनी जे पळय तेजे हॉस्टेल फी आसता ती आमी दिता. म्हणजे 2 लाख एलिजिबल आसा म्हणून फूल 2 लाख मेळटले अशें ना, पूण तेजी जर 2 लाखा पर्यंत फी जाता जाल्यार 2 लाख मेळटले म्हणजे हायेस्ट. आतां पयलीं कशें आसलें ते इन्कम लिमीट मातशी कमी आसली, ते आतां गेल्या वर्सा आमी वाडयल्या. ती इन्कम लिमीट इंडियन म्हणजे भारतांत शिक्षण घेवपा खातीर ती 12 लाख केल्या आनी इन्कम लिमीट आनी परदेशांत शिक्षण पळय घेवपाक भुरगे वयता तेंचे फॅमिली इन्कम ते 20 लाखा पर्यंत आमी लिमीट करून दवरल्या. एक्चुअली आमचे स्कूल जर म्हणशात हाय सेकंडरी म्हणशात जाल्यार आमचे कडेन मॅक्सिमम जे स्टुडंट आसता पळय ते फायनान्शियली सावंड स्टुडंट हे ना. सो आनी टॅलंटूय खूब आसता भुरग्यां कडेन. सो अशे टॅलंटेड भुरग्यांक जेन्ना फायनान्शियल कंडिशन तांचें बरें ना, फुडें वचपाक खूब त्रास जाता. सो त्या वेळार हे एड्युकेशनल लोन्स बाकीचे तुमी लोन्स आतां विचारले ते तांकां खूब हेल्पफूल ठरता. सो आफ्टर 12th दे अप्रोच फॉर सच लोन्स आनी खूब जाणांक फायदोय जाल्लो आसा तांच्या शिक्षणांत. आनी हांवें GEDCतल्यान लोन घेतलेलो फॉर माय डेंटिस्ट्री आनी म्हाजो 5 वर्साचो कोर्स आसलो आनी एवरी इयर म्हाका 1 लाख मेळटालो. सो हांवें स्टडीज सगळी बेलगाम केल्या. सो आवटसायड गोवा जेन्ना आसता तेन्ना मातसो कमी लोन मेळटा. सो अरावंड 5 लाख मॅक्सिमम आसलेली आनी आतां हांव प्रॅक्टीस करता टील 7 इयर्स जालीं. दर एक भुरगो वेगळो आसता. दर एका भुरग्याक वैयक्तीक वेगवेगळे हुस्के आनी अडचणी असतात. शाळेच्या सल्लागाराक विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाक तोंड दिवपाचे प्रशिक्षण हे गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळ दिता. आमी जवळजवळ 100 कावन्सिलर आमचे आसा आनी 100 कावन्सिलर प्रत्येकाक 3-3 स्कुलां दिल्या आनी त्या 3-3 स्कुलांनी ते जर विकांतले 2 दीस ते वयतात आनी तेजो बरो उपयोग जाता. आयज काल खूब प्रॉब्लेम आसा सोसायटीन आसा, फॅमिलीनी आसा. मागीर भुरग्यांक जे एक्सेस यूज ऑफ मोबायल मागीर इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स आनी रात पर्यंत जागरण करप, घरची फॅमिलीची प्रॉब्लेम आसा, अशे भुरग्यांक खूब प्रॉब्लेम आसा. आमच्या तेंपार इतले प्रॉब्लेम नासताले पूण आतां सोसायटीन खूब प्रॉब्लेम आसा. त्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून तांकां बरे भाशेन शिक्षणाक योग्य मार्गार हाडप हें कावन्सिलिंगाचें काम ते करतात. खुबशे भुरगे फ्रस्ट्रेट जातात, डिसअपॉयंट जातात, तांकां म्हणजे सुसायडल टेंडन्सी आसता कांय जाणां भितर, तांकां मदत करप अशें कावन्सिलिंगचें काम आमचें सुरू आसा. आनी हेडमास्टर जावं टीचर आसत, कावन्सिलिंगाचे भुरगे आसत, ते आमी जनरल जर पळयत जाल्यार कावन्सिलिंगाचें काम बरें चल्लेलें आसा. आनी म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की भारतान फाटल्या दिसांनी एक मुंबय मिटींग जाल्ली अशीच की खंयच्या स्टेटीन असो आजून तरी असो बरो वेवस्थीत प्रोग्राम राबयल्लो ना गोंयांत जसो राबयतात तसो.
दर एक भुरगो वेगळो आसा हें मतींत दवरून दर एका भुरग्याक वेगवेगळे तरेन हाताळपाचें ट्रेनिंग सल्लागाराक मेळटा. हे सेवेक लागून अडचणींतल्यान आनी मानसीक तणावांतल्यान वचपी भुरग्यांक खूब मजत जाता. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यो ज्यो कांय स्किम्स आसा त्यो खूब बऱ्यो आसा. खास करून आमकां स्कुलांक जे कावन्सिलर्स दिल्या, म्हणजे कशें आसतालें की टिचर करता कावन्सिलींग, पूण तितून कांय एक्सपर्टायज जाय पडटा आनी ती एक्सपर्टायज आज आमकां GDCच्या ह्या स्किमीच्या खातीर मेळिल्ली आसा. कोविडा नंतर तेचो आमकां खूब उपयोग जालो. म्हणजे एक्चुली कोविडा पैकी आशिल्लोच पयलीं सुद्दां, पूण तेच्या नंतर चड यूज जो आसा. म्हणजे कशें आशिल्लें की मदले त्या गॅपांतल्यान भुरगे एडजस्ट जावपाक थोडोसो त्रास जो जातालो. तितून मागीर पर्सनल इंटरवेन्शन जें जाय आशिल्लें, म्हणजे स्पेशली 9वी 10वीक जेन्ना भुरगे पावता तेन्ना थोडेशे एबसेंटिजम वाडपाक लागलेले. कारण ते मदीं कोविडाच्या वेळार जेन्ना घरा आशिल्ले, गेल्या वर्सा तर आमचे कडेन अशे 2 भुरगे आशिल्ले की जेंकां 10वीक बसपाचोच कॉन्फिडन्स नाशिल्लो. म्हणजे ऑलमोस्ट तेंचे पेरंट्स किंवा ते सगळ्यांची तेंची मानसीक तयारी आशिल्ली की ड्रॉप आवट जावप म्हणून. पूण मागीर कावन्सिलराचें इंटरवेन्शन, मागीर टिचर्सांचे प्रयत्न, म्हणजे आमी कलेक्टीव जें काम करप आसा आनी तितून थोडीशी एक्सपर्टायज जी कावन्सिलराची आसा, तितूंतल्यान ते भुरगे आज खूब बरे पोजिशनान बरे हायर फर्स्ट क्लासान पास जाले. लागींच्या व्यक्तीचें मरण, सैमीक संकश्ट, शाळेचो वा अभ्यासाचो ताण आनी समाजात घडपी विपरीत घडणुकांचेर मात करपाक विद्यार्थ्यांक मदत जाता. स्कूल म्हणल्यार एक होलिस्टीक डेव्हलपमेंटा खातीर एक आमचें सेंटर कशें अशें म्हणटा आमी. सो आमी भुरग्यांचो पूर्ण सगळ्या वटेंतल्यान विकास करपाचें चिंतता. सो मेंटल, फिजिकल आनी सोशलूय येता. आनी जेन्ना सोशल म्हणटा पळय तेन्ना भुरग्यांचे खूब सोशल रिलेशन्स, सोशल तांचे कॉन्टेक्ट्स हे बी कन्सिडर जाता. आनी ह्या खातीर कावन्सिलर म्हणटा तो खूब गरजेचो. कित्याक आमी टिचर्स मोस्टली कितलेंय म्हणलें जाल्यार आमी होलिस्टीक डेव्हलपमेंटाची ट्राय करता, बट चडशे आमी फोकस्ड उरता आमच्या सिलेबस कंप्लिशनाक, जितून थोडोसो पार्ट आमी सोशल लायफाचेर भुरग्यांच्या एडिशनल भितर वचपाचेर मिस करता. ऑर मे बी टिचर्सा कडेन ती एक्सपर्टीजूय इतकी आसना. सो ह्या खातीर कावन्सिलर हो एक एक्सपर्ट, भुरग्यांक तांचे मनांतले एक उलोवपाक एक मनीस सो आसता जे तांचे कॉन्फिडेन्शियलिटी बी मेंटेन करतलो. सो स्कुलांक सामको गरजेचो कावन्सिलर म्हणटा ते. जसो की आतां तुमी पळयता टायम चेंज जाला आनी जेन्ना आमी शिकताले, आमी भुरगे आसले पळय, तेन्ना आमचे कडेन असले सगळे प्रॉब्लेम नासले. इंटरनेट सेफ्टी ना, सबस्टेन्स अब्यूज ना, आमी केन्ना सिगरेटी ना सोऱ्याची शॉपारूय वचनासले. पूण आतां तुमी जाणा अवेलेबिलिटी कितली इजी आसा आनी जाणा प्रॉब्लमूय चेंज जाला. मोबायल एडिक्शन आसूं ना जाल्यार आनी खंयचें आसूं, तांकां आयडेंटिटी क्रायसीस आसूं काय सोशल मिडिया अटेन्शन आसूं, हे सगळे प्रॉब्लेम पयलीं नासले. सो दे बेजिकली नीड एक्सेप्टन्स आनी दे आर थिंकींग अबाउट गेटींग इट इन द फेक वर्ल्ड, दॅट इज द सोशल मिडिया वर्ल्ड. ताका लागूनच कावन्सिलींग समवेर वेर देर इज अ बॉटल इनसायड अस, जी इमोशनल बॉटल आसता ती जेन्ना फिल अप जाता न्हू, ती एम्प्टी करपाक गरज आसता. आनी ते खंय करतले? आवय बापूय आतां दोनूय कामाक लागला. टिचरीचो प्रेशर आसता, तेजे कडेन 40-50 भुरगे हँडल जावपाक ना. सो दॅट इज वेन देर इज अ स्लॉट, अ डोर वेर दे गो टू अँड ओपन अप, अँड दॅट इज वाय कावन्सिलींग इज निडेड. टोटल हांव 3 स्कुलांनी वयता. विकान 2 दीस इन ईच स्कूल आनी अप्रॉक्सिमेटली बाय इयर एंड आय सी अराउंड 150 केसीस टू 200 केसीस. बेसिकली सबस्टेन्स अब्यूज आसूं, मोबायल एडिक्शन आसूं, स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट जायना, आवय बापायक आयकना, हात उखलपाक वयता, नाजाल्यार टिचरीचें आयकना, शिकपाक इम्पॉर्टन्स दिना, नाजाल्यार शिकपाचें मन ना, आनी रिलेशनशीप इशू आसता, नाजाल्यार सुसायडल प्रॉब्लम्स आसता, अब्यूज प्रॉब्लम आसता, खूब वेगवेगळे इशू आसता. समुपदेशन विद्यार्थ्यांक समस्या हाताळपाक कुशळटाय वाडोवंक आनी शाळेंत येस मेळोवपाक हातभार लायता. ते एडजस्टमेंट करपाक, म्हणजे ते 2 वर्सां ती घरा उरलीं भुरगीं, ऑनलायन मोड आसलो टिचिंगाचो आनी तेंच्या हातीन मोबायल पावले आनी ते कॉन्स्टंट ते मोबायल युजा खातीर बीन खुबशे, नॉट जस्ट मोबायलाचे, बाकीचे इश्यूज म्हणजे सेक्शुअल अब्युजाचे केसीस आसूं कितें त्या टायमार सुद्दां आसलेले, आतांय बीन अशें दिसून येता. आनी बिहेवियरल मातशे चेंजीस जाला तांच्या भितर आनी एडजस्ट करपा खातीर. पण हळू ते येता, लायनीर येतात ते. आमी जशें अवेरनस करतात न्ही, आमी फक्त कावन्सिलींग म्हणजे 1-to-1 कावन्सिलींग पुरतीच रावनात, आमी अवेरनस सेशन सुद्दां घेता. जेन्ना आमी अवेरनस घेता तेन्ना भुरगे बॉय आसूं गर्ल आसूं आसतात आनी तेन्ना आमकांय बीन कळटा की हे दोनूय जेंडराक
इक्वली अफेक्ट जाल्ले आसा म्हणून. सो आय से बोथ. म्हटल्या प्रमाणे आमी अवेरनेस सेशन्स घेतात क्लासीन. इदर वी आयडेंटिफाय देम ऑर टीचर्स आयडेंटिफाय देम. टीचर्स सुद्दां रिफर करता आमच्या कडेन केसीस. पेरंट्स आयडेंटिफाय करता जर कितें इशू आसा जाल्यार तांकां जर तांचो भुरगो मातसो लोनली सो दिसलो, ओगी आसा वा चड मस्ती करता असो दिसलो जाल्यार ते सुद्दां रिफर करता आमकां. आमी सुद्दां जेन्ना अवेरनेस सेशन्स बीन घेता तेन्ना आमी सुद्दां आयडेंटिफाय करता. केन्ना केन्ना क्लासमेट्स सुद्दां तांचे फ्रेंड्स आसा ते सुद्दां आयडेंटिफाय करून आमकां धाडटा. खंयच्या भुरग्याक आपल्याक अशें दिसता की म्हाका गरज आसा कावन्सिलिंगाची, ते विलिंगली येतात कावन्सिलिंगाक. Mental health, when World Health Organization tells us that after heart attack and diabetes, depression or mental health problems are going to be the biggest killer, we have to take it seriously. Because what happens is, जशी आमी फिजिकल हेल्था बद्दल सिरियस आसा, जोर येयले काय क्रोसीन घेतले, नाजाल्यार बरी भलायकी दवरपाक बरें खाल्लें आनी बरें पिलें, पूण मेंटल हेल्थ कितें, म्हाका एक टेंशन आहा, म्हाका कितें आवय बघा ना, भुरग्याचो एग्जाम्पल घेता, आवय बापाय घरा झगडटा, डॅडी सोरो पिता, हांव कोणा कडेन ओपन करतलो? टिचरीक सांगपाक जायना, फ्रेंडाक सांगलें तो फकाणां मारता, जाल्यार एक डोर तरी आसपाक जाय वेर तो वयता आनी तो ओपन अप जाता. दॅट इज वेर फ्युचरान तो व्हडलो जावन तो डिप्रेशनाक वचप न्हू. दॅट इज वाय द प्रॉब्लम हॅज टू बी केटर्ड नाव, रायट नाव, आनी दॅट इज वेर मेंटल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करियर मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांक त्यांच्या आवडीचेर आणि क्षमतायेचेर आदारीत त्यांच्या करियराविशीं बरी माहिती आशिल्ले निर्णय घेवपाक मजत करता. विद्यार्थी सल्लागार विद्यार्थ्यांक करियर तयार करपाक आणि त्यांच्या फुडाराची येवजण तयार करपाक मजत करता. गोंय शिक्षण विकास महामंडळ फकत शिक्षणार भार दिना जाल्यार भुरग्यांच्या भलायकीचेरूय लक्ष दिता. योगाक लागून विद्यार्थ्यांक लक्ष केंद्रीत करपाक आणि तांची एकाग्रताय वाडोवपाक मजत जाता. ते भायर महामंडळ व्हॅल्यू एज्युकेशनाचेर लेगीत भर दिता. योग शिक्षण जे प्रायमरी स्कुलान आमी केलां, टिचर्स ट्रेन केल्या, आणि प्रायवेट प्रायमरी म्हणजे एडेड प्रायमरी स्कुलांनी आमी आतां सुरू केल्लें आसा ट्रेनिंग. तर योग शिक्षण दिवप भुरग्यांक, जेणे करून बाकीचे प्रॉब्लेम खूब कमी जातले. म्हणून योग शिक्षणाचो एक आस्पाव आसा. व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे आमी तेच्या अंडर पुस्तकां छापतात, शाळांनी दितात, आणि ते व्हॅल्यू एज्युकेशनाचो विशय आमी राबयतात. सिवीक एनहान्समेंट प्रोग्राम म्हणजे नागरी शिक्षण किंवा नागरी म्हणजे लोकां खातीर कितें ज्यो गोश्टी आसा. फॉर एग्जाम्पल आमी एक प्रोग्राम राबयलो की ट्रॅफिक अवेरनेस भुरग्यां खातीर. GDCन हो जो पळय कितें आमच्या खातीर एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा खातीर एक हेल्पिंग हँड दिला, हो असोच फुडें बी आमकां दिवचो. आमी तांचो पुरेपूर फायदो घेवपाक सोदता, कित्याक हो जो ताणें आमकां हेल्प दिला तो आमच्या भुरग्यां खातीर बऱ्याक पडटा. प्लस भुरगींच न्ही तर हे टिचर्साकूय बऱ्याक पडटा, कित्याक खूब फावटी टिचर्स थोड्यो गजाली हँडल करपाक शकना, त्यो गजाली कावन्सिलर्स व्हेरी वेल हँडल करतात. सो तांणी जो हो आमकां सपोर्ट दिला पळय सगळ्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक, असोच चालू दवरचो आनी आमकां हेल्पिंग हँड असोच दिवचो. म्हाका दिसता गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर ही स्कीम चल्ला, आनी ज्या भशेन ते हितून इंट्रस्ट घेता, ह्या कावन्सिलींग स्किमान इंट्रस्ट घेता, बऱ्याची गजाल. आनी 1-to-1 कावन्सिलर्सां वांगडा इंटरॅक्ट करून आमचे जे चेअरमॅन सर आसा श्री गोविंद पर्वतकर, ते प्रत्येक एका कावन्सिलराचें सुद्दां आयकून घेता की खंयसरूय डिफिकल्टी आसा, कितें आसा जाल्यार ते स्कुलांनी वता, विजीट करता, सपोर्ट करता कावन्सिलरांक, सो दॅट तेंच्या जो कामा बाबतीन म्हणजे तांकां मोटिवेशन दिवपाचें आसता ते बरे पैकी GEDC करता. कावन्सिलर्स आमचे जितके आतां 86 सद्या आसा आमच्या कडेन, 86 कावन्सिलर्स डे एंड नायट काम करता अशें म्हणूंक शकता हांव. बिकॉज रात म्हणून पळयनात ते, फोन येयले भुरग्यांचे, इफ दे आर इन डिस्ट्रेस जाल्यार आमचे कावन्सिलर्स ऑन फूट आसता टू हेल्प द चिल्ड्रन. भुरग्याची सेफ्टी ही खूब गरजेची, आनी हे आमचे प्रत्येक एक कावन्सिलराक दिसता, अँड दे आर ऑलवेज देर फॉर द स्टुडंट्स. GEDC इज लायक अ मदर एंड फादर टू अस. 2013 जेन्ना लॉन्च जाल्ले तेन्नाच्यान आमी थिंगाच आसा. आमचो चेअरमॅन गोविंद पर्वतकर सर, तेणें खूब हेल्प केला ही स्किमीक लोकांक पावोवपाक, आनी टू गेट अस वॉट वी निडड. आमची मॅडम आसा MD मॅडम वर्षा नायक आसा, नाजाल्यार आमचो GM आसा ब्रिजेश शिरोडकर, हे सगळ्यांनी खूब हार्डवर्क केला की स्कीम फुडें पावची, आनी एवरी स्टुडंट शूड मेक गूड यूज ऑफ इट, आनी एवरी स्कूल शूड हॅव इट. बऱ्या प्रकारचे कॉर्पोरेशन गोंय सरकाराच्या मार्फत चल्लेले आसा,
मुख्यमंत्र्याचो पूर्ण पाठिंबो आसता. प्रत्येक वेळार आमकां मार्गदर्शन आनी ज्यो गोश्टी आमकां कावन्सिलींग खातीर जायत किंवा बाकीच्या गोश्टींनी कितें ही टेक्स द 100% एक्शन वॉट एवर वी सजेस्ट.